आगु को मिशन शक्ति आहरी दौड़ से आम बहुत खुशी हेलु शुणिकी जे माँ मानकर आर्थिक अवस्था जमी स्वच्छल थिला एबे भी रहिबो बोली आमर जो आम बर्तमान आशा रखीचु जहाँ सरकार आसी आम माँ मानकर दुख शुणु। निश्चित मिशन शक्ति बंद हेल्ले तो माँ मैंने तो बंद माने बहुत असुविधा पड़े जेहेतु स्वामी मान पाखे हाथ बदे पैसा मागुले सी भी निजे निजे स्वावलम्बी होते मागिया को पड़ू ना जेहेतु बंद हेल्ले निश्चित भाव में से हताश हो भांगी पड़े आम भी सरकार पाखे अनुरोध करुटा न भांगू एगुड़ा को सी आहरी आगू दौड़ार जो आशा देखते से आहरी मॉडिफाई कर आहरी लोक पाखे सुविधार सुजोग पहुँचते से वार्ता आम मिशन शक्ति बहुत माँ मैंने आहरी सशक्त हो पारे सबू माँ मान जनाऊँ जे कई भांगी पड़तुनि आमर जो ये नुआ सरकार आम दुख निहाती बुझे आम सरकार माँ मान को सशक्त करने राज्य में मिशन शक्ति योजना बाहरी एवं माँ मैंने सशक्त होते निजे रोजगार पंथा आपणई किंतु गोटे कथा कहवा राज्य में 24 निर्वाचन में सरकार परिवर्तन होइछि अर्थात नवीन पट्टनायक सरकार जाई मोहन सरकार आसी थे नहीं आलोचना करवा कहीं किसी दिन तले गुजब उठूला मिशन शक्ति बंद हो तो मिशन शक्तिर माँ मान अच्छा सहित आलोचना करवा मैडम आगुरी गोटे आलोचना होता गुजब होता मिशन शक्ति बंद हो केम देखते नहीं मुझे आगे न्यूज 18 के प्रणाम जनइबी एटा जो जेहेतु आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक थिले माँ मानक पई मिशन शक्ति जरिया विभिन्न योजना करथिले मिशन शक्ति मुख्य फोकस रे माँ माने बहुत उन्नति करथिले निजे निजे स्वावलम्बी मध्य होइचंती जहा कि विभिन्न योजना भितर हुए तो गोटे आमर मिशन शक्ति काफेटा जोटा कले ये माँ माने बहुत जो 6-7 जन ये कम करुँच जहाँ कि एठू ब्लॉक स्टाफ मैंने खाऊँ दु पैसा रोजगार भी करुँच वर्तमान जो गुजब उठीला जे मिशन शक्ति बंद हो नुआ सरकार आसिले सेटा केबे संभव हेनी कारण सरकार जोटा योजना है सरकार केबे सेटा माँ मान को चाहिए जे अवनति करने जो सरकार आसतु ना कहीं से निश्चित माँ मानकर उन्नति आहरी आगू को करेंगे मिशन शक्ति जमती कहते आमर जे आगू को मिशन शक्ति आहरी दौड़ से आम बहुत खुशी हेलु शुणिकी जे माँ मानकर आर्थिक अवस्था जमी स्वच्छल थिला एबे भी रहिबो बोली आमर जो आम बर्तमान आशा रखीचु जहाँ सरकार आसी आम माँ मानकर दुख शुणु। सरकार से जेहेतु गरीब परिवार आसे माँ मान को इम्पोर्टान्स दे बोली आलोचना होता है कौन देखते आप मिशन शक्ति जेहेतु कहते बंद हेनी आगू चलो केम देखते नहीं आम जेहेतु माने राज्य सरकार आगुरी ये सब योजना करा पुणी से सरकार आसी किंतु एथिरे कौन माने बंद होबार नहीं कारण आम जी देखीचु बर्तमान सुधा भी आमर जमी सब कार्यक्रम चली एबे भी सेमती चली कौन भितर आम हारी जाइनु जे माँ मैंने आम नुआ सरकार चेंज हो गले किसी गोटे असुविधा करेंगे से सब भितर आमर कौन मत भी ना कि आम से कथा भी चिंता भी गुजब उठी हुए तो आम मैंने भांगी पड़ू काले एमती मिशन शक्ति जेहेतु राज्य सरकार करते पूर्वतन आमर मुख्यमंत्री ये सब योजना कर जो सरकार आसो काले भांगी ना सेटा हेनी कारण आम से विश्वास कर सारूँ जेहेतु नुआ सरकार आसले से निश्चिंत आगू ने आमको भरोसा आमर बहुत अच्छी माँ मान निश्चिंत डेभलप हम किसी असुविधा ना माँ मैंने बहुत सशक्त होती माँ मैंने कहीं पछक फेरबे निश्चित आप देखुले आउ जन माँ माँ कौन कहे मिशन शक्ति को नहीं गोटे गुजब एवं वर्तमान मिशन शक्ति को नहीं पुणी आउ गोटे कथा शुणा मिलूँ कि आउ एक ढंग से सरकार थोबे बीजेपी सरकार नमस्कार न्यूज 18 तरफ आज आमको आज मिशन शक्ति कैफे जरिया आमको पचार जो वार्ता सेटा आमर राज्य सरकार पूर्वतन मुख्यमंत्री आपको आम माँ मान को सशक्त करने आम गोटा सुजोग देते आम भी जनसाधारण सेवा जोगलु बा जो जनसाधारण को सेवार निर्भूत नुहतु से आम सरकार परिवर्तन हेले भी आमको किसी माने फरक पड़ोनी कारण जेहेतु आमर जो सी जमी साधारण जनतारू से निर्वाचित होगी माने जे भी सरकार आसी सी भी निश्चित साधारण लोक माँ मान को स्वागत जोग करेंगे और माँ मान को भी अग्राधिकार देवे जे केमी सी आहरी अधिक मॉडिफाई कर डेभलपमेंट कार्य सहयोग करूँ से आम पाखे यही वार्ता रखू निश्चित यहाँ सफल हम आउ भी यहाँ मिशन शक्ति बंद हेनी यहाँ आगू को निश्चित भाव में बहुत दृढ़ भाव में कार्यकारी कर मिशन शक्ति निश्चित मिशन शक्ति बंद हेल्ले तो माँ मैंने तो बंद माने बहुत असुविधा पड़े जेहेतु स्वामी मान पाखे हाथ बदे पैसा मागुले
କରୁଥିଲେ ସିଏ ବି ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥିଲେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହତାଶ ହେଇଯିବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ନ ଭାଙ୍ଗୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଡ଼ିଫାଇ କରି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମିଛ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ସରକାର ଆଗରୁ ଥିଲେ ସିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ବି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପକ୍ଷପାତ କେହି ବି ଆମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ନିହାତି ଆଶା ଅଛି ଯେ ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିକିରି କେବେ ହେଲେ ରହିବେନି ନାହିଁ ମୋହନ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ସିଏ ତ ନୂଆ ଆସୁ ଆସୁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଆଶା ଅଛି ସେ ବହୁତ କିଛି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ମତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ କେତେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଆସିଛି ତେଣୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବଦଳିଯିବ ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଦୂରେଇବେ ବୋଲି ତେଣୁ କରିକି ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ ମହାସଂଘ ଲୋକ ଆମର ବିଏଲ୍ଏଫ୍ରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଃଖ ନିହାତି ବୁଝିବେ ଆମ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କିଛି କରିବାର ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ସରକାର ବୁଝିବେ ତାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା ମା ଗୋଟେ ଆପଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ମତ ହେଇଥିଲା ନବୀନ ସରକାର ବଦଳିଗଲେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି ସରକାର ନାଇଁ ସରକାର ବଦଳିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ର କିଛି ହେବନି ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ଆଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି କାମ କରିବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ କେବେ ଅବନତି ହେବନି ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିନେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଯେତିକି ଖୁସି ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମାଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ନଜର ଦେବେ ବୋଲି ମାଆମାନେ କହିଲେ କାହିଁକିନା ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଉଠୁଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇକି ମାଆମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ କାରଣ ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବେ ଆହୁରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଆମାନେ କରିପାରିବେ ମାଆମାନେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।